जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बुधवार राति 8:05 समय बेतनटी रेल स्टेशन में चलता ट्रेन में चढ़ा चेष्टा कर जैनिक व्यक्ति खसी पड़ू डाहाण गोड़ उपर ट्रेन माड़ी जाइथिबा बेले गुरुतर अवस्था उद्धार कर डाक्तखाना भर्ती कराई। गुरुतर व्यक्ति जनक होउछंती मयूरभंज जिला सुलियापदा थाना अधीन अंधारीशल ग्रामर हरिश्चंद्र धल। सूचना मुताबक बुधवार राति 8टा समय बांगरीपसी रूपसा अभिमुखे जाउथवा मेमू ट्रेन बेतनटी स्टेशन में पहुंची। 8:05 समय ट्रेन रूपसा अभिमुखे बेतनटी प्लाटफर्म छाड़ुवा बेले चलता ट्रेन हरिश्चंद्र धल चढ़ा चेष्टा करथिला। सेही समय प्लाटफर्म रे ड्यूटी करुवा आरपीएफ कर्मचारी हरिश्चंद्र को बारण करथिले सुधा से शुणी नथिले। चलता ट्रेन में चढ़ा चेष्टा करी हरिश्चंद्र भारसाम्य हराई तले पड़ जाइथिबा बेले प्लाटफर्म एवं ट्रेन मझिरे रेलवे ट्रैक भीतर को पशि टाणी हो जाइथिले। हरिश्चंद्र डाहाण गोड़ उपरे ट्रेन माड़ी जाइथिबा बेले अंटा एवं छाती समेत विभिन्न स्थान में गभीर आघात लगी जाई प्रबल रक्तस्राव होइथिला। संगे संगे लोक पायलट एवं आरपीएफ कर्मचारी स्थानीय लोकों सहायतार हरिश्चंद्र को उद्धार कर बेतनटी डाक्तखाना भर्ती करथिले। तेबे हरिश्चंद्र अवस्था अत्यंत संकटापन्न थिबारु प्राथमिक चिकित्सा पर संगे संगे बारिपदा जिला मुख्य डाक्तखाना को स्थानांतरित कराई। परवर्ती खबर गत फेब्रुआरी मास 20 तारिख होइथिबा बहदा बैंक डकायतर अभियुक्त मानकु गिरफ्त कर मयूरभंज पुलिस गत एप्रिल मास 22 तारिख में कटचाण करथिला। यापर सेमानकु रायरमपुर जेल को पठाई दिया जाइथिला। तेबे अन्यतम अभियुक्त प्रमोद भई को रायरमपुर जेल में माड़ मारिबा सहित शारीरिक अत्याचार करिथिबा अभियोग विशेष सूत्ररू शुणवाक मिलता। हेले एही अभियोग को नहीं कर्तृपक्ष खंडन करथिले। अभियोगर तदंत पर अभियुक्त को अन्य मामला बाहाना कर रायरमपुर जेल बारिपदा मंडल कारागार को स्थानांतरित करा जावा सहित डीआईजी रायरमपुर एवं बारिपदा जेल परिदर्शन करने घटना संदेह घेर को टाणी नौची। परवर्ती खबर केनाल 30 फुट तल को खसला टाटा एसी आउ अकारण चलीगला पेट्रोल टांकी मालिकों जीवन। एभली घटना घटी मयूरभंज जिलार सुलियापदा थाना अधीन सरडिया केनाल निकटरे। सूचना मुताबक पिंटू पंडित नामक जड़े युव व्यवसायी निज घर कांदला ठारू निकटस्थ सरडिया साप्ताहिक हाट को निज टाटा एसी गाड़ी जोगे जाउथवा समय हठात सामना चक फाटी जिबारु भारसाम्य हराई केनाल 30 फुट तल को खसी पड़ा। फल गाड़ी तांको उपरे जाकी जिबा फल स्थानीय लोके यह देखि दौड़ी आसी उद्धार करी 108 आम्बुलांस एवं अग्निशम बाहिनी को खबर देते। अन्य पक्षे घटनार 1 घंटार ऊर्ध्व बीती जाइथिले मध्य आम्बुलांस देखा नथिबारु घरोई गाड़ी सहायतार उद्धार कर स्थानीय लोक मैंने पिंटू पंडित को बारिपदा मुख्य डाक्तखाना को नहीं जाइथिले। तेबे डाक्तर पहुँचला बेलू तांको मृत घोषणा करथिले। सूचना था कि से कष्टा छकरे एक पेट्रोल पंपर मालिक अछंती। तेबे तांको मृत्युरे परिवार समेत अंचल शोकर छाया खेली जाइछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला मरड़ा निर्वाचन मंडली अधीन रासगोविंदपुर थाना पूर्णचंद्रपुर भालियागड़िया गाँव में संपर्क घरे चली भगवती पूजा को आसथिबा संपर्क पिउसी एवं झियारी पोखरी को गाधोवा जाइथा बेले बुधवार अपराह्न 3टारे पानी रे बुड़ी उभयंकर शोचनीय मृत्यु घटी। मृतक माने हेउचंती बालियापाल थाना जंभिराई अंचल 18 वर्षीया प्रतिमा पढ़ियारी एवं राईबणिया थाना खणाबड़ अंचल 14 वर्षीया सेरणा स्मृतिरेखा बेहरा। सूचना मुताबक भालियागड़िया गाँव में प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य माँ भगवती पूजा देखा ग्रामर संपर्कीय नवकुमार जेना घर को प्रतिमा एवं सेलिना स्मृतिरेखा आसते। अपराह्न निकटरे थिबा पोखरी को गाधोवा जाइथिले। उभय गाधोवा जाई आ फेरी नथिले। दीर्घ समय धरी न फेरिबारु परिवार लोक माने पोखरी रे खोजाखोजी करथिले। उभय को मृत अवस्था पोखरी से उद्धार करथिले। 2 जन को प्रथमे अमरदा हस्पिटाल अणा जाइथिबा जणा पड़छि। तेबे परे जलेश्वर हस्पिटाल को निया जाइथिला। तेबे स्थानीय अंचल एने शोकाकुल परिवेश सृष्टि होइछि। पुलिस पहुंची अधिक तदंत करुछि। परवर्ती खबर रायरमपुर ग्रामांचल थाना मुंडाठाकुरा ग्राम में जड़े बहित महिला बेकरे रसी लगाई आत्महत्या करछंती। मृत महिला जनक होउछंती स्वर्गत अनिल बेहरा पुओ करीम बेहरा स्त्री नंदिनी बेहरा। बयस 25 वर्ष। सूचनायोग्य जे
ଗାଁ ପାଖ ରାଖାସାହିରେ ରୋହିତ ମହାରଣାଙ୍କ ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରିମକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ବାପା ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 87/25 ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ମାସ ହେବ ନାଫ୍ରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ 30 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ବେଳେ କଦଳୀ, ଆମ୍ବ ଗଛ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ ବିଶେଷ କରି ନାଫ୍ରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା କାଳିଆମି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏହି ଜନବସତି ମୁହାଁ ଏବଂ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଅମଳ ନ ହେଉଣୁ ହାତୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ସକାଳ ସମୟରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେବେଳେ ମଣିଷର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଉଛି ତ ଚାଷୀର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହାତୀପଲଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି କାଳିଆମି ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଗତ ମେ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆମି ନିଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ରହି ବହୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘର ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଏବେଠୁ ହାତୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଲୁଗୁନ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆର୍ତ ଦାସଙ୍କୁ 176 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 6507 ଜଣ ମତଦାନ ମଧ୍ୟରୁ 4501 ଜଣ ମତଦାନ ଭୋଟ କରିଥିଲେ। ଗଣତି ଶେଷ ପରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର୍ତ ଦାସ 1475 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଜିତ କୁମାର ଲୁଗୁନ 1642 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାମାଡ଼ଙ୍କୁ 1233 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ମୋଟ 151 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବେହେରା ସୁଜିତ କୁମାର ଲୁଗୁନ 176 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାରେ 2ଟି ବିକାଶ ବାହନ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିକାଶ ବାହନର 2ଟି ରଥକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନ ଓ ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ସହ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2ଟି ରଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ଓ ଅନ୍ୟଟି ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ବିକାଶ ବାହନ ରଥ ଆଗାମୀ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଏହି ବିକାଶ ବାହନ ରଥର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ LED ଜରିଆରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଡ଼, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଓ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନପତ୍ର ଆଦି ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 3 ଠାକୁର ଅଣସର ଘରେ ଥିବାରୁ ନୀତିଦିନିଆ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଚିତ୍ରକରଙ୍କଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପଟିଦେବ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ନୀତି ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବାସୁଦେବ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ନାରାୟଣ ପଟିଦେବଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ସକାଳ ଧୂପ, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଧୂପ ଚାଲିଛି। ଏଥିସହିତ ଉଖୁଡ଼ା ଓ ମିଠେଇ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁଛି। ଅଣସରରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ପାଳୁଅ ସଲା, ଗଜାମୁଗ, ଦହି, ଛେନାର କାଠ ମୋହନ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମରେ ଥିବା ଅସୁସ୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁପ୍ତନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 12ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହୋଇ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅଭିମାନ ଭରା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା ଓ
କର୍ପୂର ଆଳତି ହୋଇ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦହି ଭେଟ କରାଯିବା ପରେ ଅଣସର ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।